wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Taufik MWJNU Menandingan Al-Mukarram Ustaz Taufik, yang kami hormati pemateri rutinitas pengajian bulanan Al-Mukarram Ustaz Muqaddam, dan para asatidz lain se-aompol di malam hari itu. Saya sangat berkaula banggakan. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul dan muwajahah dalam acara rutinitas istighosah dan pengajian. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama silsilah, yang kedua istighosah, urutan yang ketiga ngaji kitab. Istighosah akan dipandu oleh Ustaz Sahlah. Dilanjutkan pengajian kitab yang akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Ustaz Muqaddam. Dilanjutkan doa yang dipandu Al-Mukarram Kiai David. Untuk pertama silsilah akan dipandu oleh Kiai Taufik sebagai Ketua Taufik MWJNU Menandingan. Kepada beliau kami haturkan. Lahumul Fatihah. Sultan Aulia wa jami masyayikh wa masjid jami' nahdlatul ulama. Sawlillah lahumul Fatihah. Wabi alaihim wa la jami'al wa masyayikh Lillahi lana lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbal minkum. Al-Fatihah.
Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, 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 Ya Allah ya Ya Allah ya Qadim, Ya Sami'u ya Basir, 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 Ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 Ya Mubdi'u ya Khaliq. Ya Hafid ya Nasir ya Wakil, Ya Allah 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 ya Hafid ya Nasir ya Wakil, Ya Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, 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 Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latifu ya Latif. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Al-Azim innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qadda qadilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qadda qadilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qadda qadilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qadda qadilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tufda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa asnul awadim wa yustasqa amam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tufda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa asnul awadim wa yustasqa amam بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به القلب وتنفرج به الكرب وتهدى به الهوائج وتنال به الروائج واسن الأوادم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل من لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من سيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسدتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحينا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحينا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحينا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله حي مقصود لا إله إلا الله حي مقصود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا أولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير لا تجعلنا وإياهم من أهل الشر اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الختام والموت على الإيمان والإسلام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بلغ سبب وما أجلناه وما سبحناه وما قرأناه من الآية والذكر الحكيم هدية وصيلة وبركة شاملة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا ونخصنا مؤسسنا اللهم ارحم وعافهم واعف عنهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faslan ayat fi mujibil ghusl. Sekarang kita akan membahas tentang masalah perkara yang mewajibkan untuk mandi. Masuk ke bab mandi. Kita sudah selesai membahas tentang masalah wudu, tayammum dan cara menghilangkan najis kemarin sudah. Sekarang kita masuk ke bab tentang masalah fi mujibil ghusl. Pasal yang menjelaskan tentang kewajiban mandi, yang mewajibkan mandi. Wal ghuslu lughatan saylanul ma'i ala syai'in mutlaqan. Yang dimaksud dengan mandi ialah mengalirkan air kepada sesuatu secara mutlak. Itu yang pertama. Kemudian secara syarak yang saylanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Secara syarak maksudnya secara fikih, secara fikih ialah mengalirkan air
kepada semua anggota badan dengan niat yang khusus. Kemudian walladzi yujibu al-ghusl. Adapun perkara yang mewajibkan kepada untuk mandi ialah sittatu asya, ialah ada 6 perkara. Jadi ada 6 perkara yang mewajibkan kita untuk melaksanakan mandi besar. Yang salah satu tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u. 3 di antaranya itu tiga di antaranya mengenai kepada seorang laki-laki dan perempuan. Jadi ada 6, 3 di antaranya itu berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. Jadi terkena semua. Yang pertama wahia iltiqaul khitanain, bertemunya 2 alat kelamin. Jadi di sini akan mewajibkan adanya wajib mandi. Agak vulgar biasa, fikih bilang seperti itu, detail, tapi tidak dicontohkan. Harus detail ya. Jadi yang pertama itu bertemunya 2 alat kelamin antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua wa inzalul mani, keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga yaitu mati. Jadi 3 perkara ini berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi terkena hukum ini ya, terkena hukum wajib mandi 3 perkara khusus laki-laki dan perempuan. Nanti ada 3 perkara lagi yang khusus terhadap seorang perempuan saja. Jadi ini laki-laki ketika meninggal maka wajib dimandikan nanti ya. Ketika keluar mani juga wajib, begitu juga wajib mandi laki-laki ataupun perempuan. Atau bertemunya 2 alat kelamin, bertemunya alat 2 kelamin ini juga mewajibkan mandi nanti. Kemudian wasalah satu tahtassu biha an-nisa'u wa al-haidu wan nifas wal wiladatu. Dan 3 perkara lainnya itu tertentu kepada seorang wanita. Yang pertama yaitu haid, laki-laki tidak mungkin haid kan. Jadi tertentu kepada seorang perempuan. Yang kedua yaitu nifas. Nifas itu kalau haid itu biasanya 1 bulan itu 1 kali, paling sedikitnya haid itu nanti 24 jam, bukan 1 hari 1 malam, 24 jam. Yang kedua yaitu nifas. Darah nifas itu keluar ketika setelah melahirkan. Nanti masanya orang nifas itu kalau paling sedikitnya hanya setetes. Jadi setelah melahirkan mengeluarkan darah cuma setetes saja. Nah itu namanya darah nifas. Paling lamanya nifas itu berapa? Yaitu 60 hari. Jadi perempuan itu setelah melahirkan akan mengalami pendarahan, keluar darah paling lamanya itu 60 hari ya. Kalau lebih dari 60 hari itu nanti dinamakan dengan darah istihadah nanti seperti itu. Kemudian wal wiladatu, melahirkan. Nah ini tertentu kepada seorang perempuan. Juga wajib bagi seorang laki-laki untuk mengetahuinya kan begitu ya. Sebab laki-laki itu nanti akan yang membawa istrinya, yang membawa istrinya untuk masuk surga, menuju surga seperti itu. Salah satunya mengetahui beberapa hukum-hukum yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita, yaitu salah satunya mewajibkan untuk mandi ketika selesai haid. Paling sedikitnya haid itu 24 jam. Paling lamanya haid itu adalah 15 hari. Kemudian nifas itu paling sedikitnya sejenak atau setetes, paling lamanya itu 60 hari. Umumnya itu 40 hari. Kemudian wal wiladatu, mandi wiladah setelah melahirkan, walaupun yang dilahirkan itu nanti berupa hanya daging. Lah ternyata yang keluar cuma berupa daging atau segumpal darah, tidak berupa bayi, tapi melalui proses hamil ya, seperti itu.
nanti akan mewajibkan adanya mandi. Adanya mandi. Ini Ustaz Ahmadi, orang pasir ya. Harap maklum ya, harap maklum. Bagus tapi bagus jelas. Lanjutkan. Singkat padat. Selesai itu ya. Kita masuk kepada wa faraidul ghusli salah satu asya. Kemudian fardu-fardunya mandi itu ada 3. Yang pertama niat. Jadi kita kalau mau mandi besar, kita harus melafadzkan niat. Nawaitul ghusla itu ya, di raf'il hadasil akbari. Gimana? Fardhan lillahi ta'ala, seperti itu. Jadi harus niat mandi besar. Misalnya kalau kita membasuh wajah, membasuh kepala tidak niat. Setelah membasuh wajah ternyata kita niat, maka wajib mengulangi membasuh wajah lagi ya, seperti itu. Jadi tempatnya niat itu ialah awal kali membasuh anggota tubuh kalau dalam masalah mandi seperti itu. Kalau dalam masalah wudu kan awal mula membasuh wajah. Kemudian yang kedua setelah niat wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Menghilangkan najis yang berada di badannya. Jadi setelah niat kita itu melihat ya di tubuh kita ada najis enggak. Misalnya kemanjuan manuk atau gimana, itu dihilangkan dulu. Nah, ini kalau ini ada 2 pendapat ya, terserah sampean nanti mau ikut yang mana. Kalau pendapat yang pertama itu mengatakan kalau najisnya itu berupa hukmiyah tidak apa-apa ya, maka dicukupkan dengan basuhan mandi itu sudah mandi besar. Kalau berupa ainiyah tampak, apalagi sampai menghalangi masuknya air, maka harus dihilangkan terlebih dahulu najis itu, baru kita mandi besar. Jadi makanya ulama mengatakan wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Terus selanjutnya wa isalul ma ila jami'i sya'ri wal basharati, yaitu menyampaikan air kepada semua rambut dan kulit. Jadi kalau mandi besar harus tersentuh semua. Yang hati-hati itu adalah masalah rambut Nabi, takut tidak nyampe rambut kepala ya. Harus menyentuh ke semuanya ya. Wal basharati dan kulit, jadi harus menyentuh semuanya. Air itu harus sampai kepada semuanya. Berbeda nanti kasusnya dengan orang berwudu ya. Kalau berwudu itu kalau ada istilah jenggot tebal nanti kan ada kan, beda ya hukumnya ya, tidak harus masuk nanti. Kalau cuma disunahkan untuk begini ya, di sela-sela itu kalau wudu. Berbeda dengan mandi, harus sampai semua, harus sampai kepada kulit dan rambut seperti itu. Nah jadi ada 3 juga. Kesimpulannya itu pertama, perkara yang mewajibkan kita untuk mandi besar, yang pertama itu adalah apa tadi? Keluarnya mani ya. Ada 6 ya, yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 diantaranya terjadi kepada seorang laki-laki dan perempuan, yaitu mati, keluarnya mani. Yang ketiga yaitu bertemunya 2 alat kelamin, seperti itu. Itu yang mewajibkan mandi. Terus ada 3 lagi yang tertentu kepada seorang wanita, yaitu haid, nifas dan wiladah, melahirkan. Haid, nifas dan wiladah. Jadi semuanya yang mewajibkan mandi itu ada 6. 3 terjadi kepada laki-laki dan perempuan, 3 lagi terjadi kepada perempuan saja, seperti itu ya. Kemudian fardu-fardunya mandi itu ada 3. Yang pertama niat, kemudian menghilangkan najis, yang ketiga yaitu menyampaikan air kepada kulit dan rambut, seperti itu.
Yang terakhir pembahasannya yaitu sunnah-sunnahnya wudu, sunnah-sunnahnya mandi. Wa sunanuhu khamsatu asya'ah. Adapun sunnah-sunnahnya mandi yaitu ada 5. Yang pertama membaca tasmiyah, membaca bismillah. Yang kedua ambil wudu qablahu, sebelum mandi ambil wudu dulu. Wa imrarul yadi 'alal jasadi. Apa imrar? Terus yadi 'alal jasadi. Apa ya istilahnya? Bukan ya. Gosok dulu ya, gosok dulu ya. Nah, menjalarkan tangan kepada semua anggota tubuh. Wal muwalatu dan terus menerus. Ini sunnah. Wal muwalah ini sunnah ya. Jadi kalau sampean itu takut sama tuan misalnya ya. Mungkin ini kasusnya saya juga. Jadi pertama itu kalau kalau sudah junub mungkin mandi separuh badan dulu ya, diteruskan besoknya. Diteruskan sebelum subuhnya ya. Jadi tidak kelihatan mandi besar. Ya itu boleh. Boleh, karena di sini mualah istilahnya. Istilah mualah itu cuma sunnah saja, tidak wajib mualah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Jadi dibasuh dulu yang kanan, kemudian yang kiri. Ini sudah Nabi ya. Oh, ada lagi nih, masih satu lagi ya. Yang terakhir wal irtisalatul masnunatu sab'ata asyara uslan. Nah, mandi yang disunnahkan kapan saja ya. Jadi kita sunnah mandi. Yang pertama yaitu mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi disunnahkan untuk mandi malam Jumat itu ya. Wal idain, dan sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu disunnahkan mandi. Wal istisqa, mandi minta hujan. Mandi sebelum melaksanakan sholat istisqa. Jadi mandi dulu. Istisqa, sholat minta hujan. Wal khusuf, ini gerhana, sholat gerhana. Wal kusuf, dan ya gerhana juga sama ya, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, dan mandi ketika selesai memandikan mayit. Wal kafir idza aslamah, dan mandinya seorang kafir ketika masuk Islam. Wal jununi, dan orang gila kemudian sembuh gitu ya, maka harus mandi. Wal mughma alaih, atau ajan ayan ya bahasa Indonesianya. Idza afaqah, ketika tersadar dari gila atau ayannya. Wal ghuslu indal ihram, mandi ketika melaksanakan ihram. Wa dukhulil Makkah ya, dan masuk ke kota Mekah. Jadi kalau kita mau masuk ke kota Mekah maka kita harus mandi. Sunnah. Walil wuqufi bi Arafah, dan wukuf di Arafah. Walil mabiti di Musdalifah, dan bermalam di Musdalifah. Waliromil jimari salasi, dan melempar jumrah yang 3 itu ya. Ada apa itu? Saya tidak pernah haji misalnya. Ada jumratul ula, wusta, apa lagi? Aqobah ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir tawaf. Ya, itu sunnahnya mandi. Jadi kita disunahkan untuk mandi untuk melakukan itu semua sunnah. Mungkin cukup ini saja. Sudah ini berapa lembar ini sudah? Simpel-simpelnya saja ya. Saya bukan Ustaz Ahmadi. Nggak bisa secara jelas-jelasan, itu kurang jelas. Jadi harap dimaklumi, saya cuma mewakili beliau yang pantas sebenarnya beliau, karena ilmunya sudah mumpuni. Kurang lebihnya mohon maaf.
apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.